नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी जहा पाई जीए परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे गौड़टीए थाए। गौड़ हेले कौन हबो मिंजासर से रजाटीए। धन संपत्ति की बड़ी तार गाई मईसी गोठ। गौड़र पुओ पाती किछि न थाए। झियो जोड़िए। झियो दी जण जाक जेमिति रूपर सेमिति गुणर। बड़ झीर ना छिट आउ सान झीर ना होची पाट। गौड़ घरे अबा तांको मन लागी बर मिलुची कोठू। बहुत खोजा खोजी कला परे बरटीए मिलिला। आगे बड़ झील को बाहा करदेले। ता पछकू सान झीर पाली। ताहा पई जेते जोठी बर खोजिले आउ मिलिलानी। बापा आउ कौन करिबो महा भावनारे पड़ला। झील को कौन आउ अबिहाड़ी रखिबो। गोटे बुद्धि पांचिला। गाँ को गाँ लोक पठेई बछा बछा टोका मानकु खोजी आनला। किए सुंदर किए असुंदर समस्ते किंतु निपट मूर्ख। झियो तो पाठरे जगत जीता। ता मन को पाउची कोठू। बाप को सिना लाजरे किछि कहेनी हेले मा आगरे सबु बखाणे। मा झियर मन कथा बुझी पारे सेउठू नाही करि दिए। एमिति एमिति 10-20 प्रस्ताव कटिला। बाप सेमानकु आपणा गोठरे नेई गाई जगाए। मूर्ख हेले कौन हैला तांकर तो पुणी राग अभिमान अछि। सेमाने मने मने भाबिले अच्छा देखिबा केमितिका बर से बाहा हबो। एणे झियो बड़ बिरसर थाए। नीति हर पार्वती पूजु थाए। विधाता पुरुष बर को कन्या खंजिछि। मो पाई कौन आउ बर गढ़िनी। मो कौन सारा जीवन अभिहाड़ी हेई रहिजिबी। दिने मा जाई बाप को कहिला तमे केमितिका बाप कहिलो। झियोटाको कौन आउ बुढ़ी करिवो। कहुच कौन ना झियो मंगुनी। झियो केमिति मंगिबो। ता समान बर मिलिले सिना। बाप मन को से कथा बड़ बाधिला। से तार दिन सकाळु किछि टंका टकर सांगरे घेनी झियर चित्रपटटीए सांगरे धरी घरु अनुकूल करी बाहरी गला। बुढ़ा जाऊ जाऊ अनेक बाट गला। कोउठी हेले ता मन लाखी पात्रटीए पाइलानी। शेषरे गोटे गाँ रे पहुँचिला। शुणिला से गाँ रे गौड़ राजा तार पुणी 7 पुओ 6 पुओ जाक बाहा हेइचंती। सबा सान पुओ ता समान कन्या ताको न मिलिबारु से आजी पर्यंत अभिहाड़ा अछि। गौड़ मन मने भाबिला भल हो कि मंद हो मु एउठू घर को लौटिबी। ता दुआरे जाई गामुछा पकई बसिला। डाकिला समुदी घरे अछ कि। गौड़ राजा तार कौ समुदी आसीछि बोली घरु बाहरी आसिला। चिन्हि न पारि आबाकाबा ही चाहि रहिला। बुढ़ा कहिला चाहुच कौन मो। ईश्वर विचारिले तमे हमर समुदी हब। सबु कथा फिटेई कहिला। सांगरे आनिथिबा झियर फटोटी देखैला। बाप मा समस्त मन को पाइला। भाउज माने हास परिहासरे सान दियर को से चित्रपटटी देखैले। चित्रपट देखि से भी एक बार भोल हो गला। तापरे गौड़ कहिला समुदी तमे तो 7 पुओ पाइच। 6 पुओ को तमे तम पाखर रख। मते गोटे पुओ दियो। मोर अचलाचल संपत्ति घर जाई आज दिन न करिबी ताहले सबु संपत्ति मोर भूत खाइजिबो। गौड़ राजा धन लोभरे जाइताई मंगिला। किंतु राणी ए कथा सुनी हाते लंबर जीभ कामुड़ी पकेइला। एइटा किए लो या घर कोउठी आ दुआर कोउठी जेते हेले गछ को कोन ता फल पिता। मोर जहा अछि मो 7 पुओ जाक बांटी खाइबे। मो पुओ को मो कोळ छड़ा करिबिनी। सतकु सत सान पुओ को समस्ते भारी भल पांती। भाई कौन भाउज कौन समस्ते आदर करंती। मा घड़िए न देखिले बाउला। सेइथिपाई सान पुओर ना रखिछि रंकनिधि। पुओर तो चित्रपटरे मन लाखिछि। मा कथा से शुणुछि कोठी जिद धरिकी बसिला ना मु जीबी। तापरे गौड़ राजा राजी ହେଲା आउ नाना रकमर धन रत्न देई बुढ़ा संगरे विदा कला। रंकनिधिर बयस बेल एणे पुणी मनरे निशा लागिछि। से बुढ़ा संगरे पाहुंड गणी गणी केमिति चलिबो। कहला तमे मते बाट बतई दियो मु आगे आगे जीबी तमे मो पछे पछे आसुथाओ। बुढ़ा तार पछे पछे आसुछि। ये बाट पचारि पचारि जाई गौड़ राइजरे पहुँचिला। मने मने भाबिला अच्छा झियर मन बिड़िबा। गाँ मुंडरे निरला जागा देखी देहरु खड़ू गंठी सबु काढ़िला। गुडाए कला बोली ही पड़िला। अंधार अंधार हेइछि जाई गौड़ दुआरे बसी थका माइला। पोइली हातरे कही पठेइला बुढ़ा मते जोई करिकी आनिचंती। पोइली धाई आसी खबर देला। झियो कबाट आढ़ुआଳରେ जोईकी देखी मुह मोड़ीदेला। यार रूप ढंग देखी झियो पूरा रागरे पाची गलानी। मा आगरे जाई कहिला बापा को जदि मो पिता लगुची मते कहूनी।
ନହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ଜ୍ୱାଇଁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ କୋଉଠୁ କାହାକୁ ଧରି ଆଣିଛି, ଯା ଦେଖିବୁ। ଏତିକି କହି ସେ ଗମ୍ଭୀରି ଭିତରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ହେଇ ଶୋଇଲା। ତାପରେ ବାପା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାପା ତ ଆଉ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି। ମା ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣି ଜଳି ଉଠିଲା। କ'ଣ ହେଲା? କନ୍ଦର୍ପ ସମାନ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଣିକି ଦେଲି। ଯଦି ତା ମନକୁ ନ ପାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଅଭିଆଡ଼ି ରହୁ। ଆପେ ଯାଇ ରଙ୍କନିଧିକି କହିଲା, ଆରେ ବାପ, ତମେ ତମ ରାଇଜକୁ ଯାଅ, ମୋ ଝିଅର ବାହା ହେବାକୁ ମନ ନାହିଁ। ରଙ୍କନିଧି ତ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ହଟ କରିଛି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ରାଇଜକୁ ଫେରିଯିବି କୋଉ ମୁହଁରେ? ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ତମ ଗୋରୁ ଗୋଠ ଜଗିବି। ଏମିତି କହି ମନ ଖୁସିରେ ସେ ମଇଁଷି ଗୋଠରେ ରହିଲା। ଦିନେ ରଙ୍କନିଧି ଯାଇ ବୁଢ଼ା ଆଗରେ ଗୁହାରି କଲା, ସବୁବେଳେ ତ ଲଟାରେ ବୁଲି ଗୋରୁ ମଇଁଷି ଚରଉଛି, ବାଘ ଗୋଳ ଲାଗିଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଧନୁ କରିଦିଅ। 20 ବିଶା ଲୁହାର ଧନୁ, 10 ବିଶା ଲୁହାର ସର ହବ। ଗଉଡ଼ ଶୁଣି ତାଟକା ହେଇଗଲା। ପୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଜାତିରେ ସେ ଗଉଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଯେତେ ହେଲେ ରଜା ପିଲା ତ। କହିବା ପ୍ରମାଣେ ଧନୁସର ତିଆରି ହେଇକି ଆସିଲା। ଗଉଡ଼ ପରଖିବା ଲାଗି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଜ୍ୱାଇଁ କରିବ ବୋଲି ଧରି ଆଣିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଧନୁରେ ସର ଯୋଖିବାକୁ କହିଲା। ଏମାନେ ବା ଧନୁସର ଧରି ଜାଣିବେ କାହୁଁ? କାହାରି ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ ହେଲାନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରଙ୍କନିଧି ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼େଇଲା। ଟୋକାମାନେ ତ ଆଗରୁ ୟା ରୂପ ଦେଖିକି ରାଗରେ ଜଳି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ବଳ ପରଖି ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ଭଳା ପଡ଼ନ୍ତି? କହିଲେ, ଆଚ୍ଛାରେ ଟୋକା, ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ? ଆମ ଆଗରେ ତୁ କେମିତି କନ୍ୟା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତିଯିବୁ ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ। ଏତେ କଥାକୁ ଯୋଉ କନ୍ୟା ଲାଗି କଳି, ସିଏ ତ ଆକୁ ଦେଖି ଆଗରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏ ହଟିଆ ହଟ ନ କରିଥିଲେ କୋଉ ଦିନରୁ ବାହା ହେଇ ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କରନ୍ତାଣି। ଏତେ ଯାଏ କଥା କାହିଁକି ଯାଇଥାନ୍ତା? ଦିନେ ଗଉଡ଼ ଟୋକା ସବୁ ଅହନ୍ତାରେ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ଆଜି ତୁ ଏକା ଏକା ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଚରେଇ ନେଇଯା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ମଇଁଷି ନେଇକି ଦୂରକୁ ଯିବୁ। ରଙ୍କନିଧି ଏମାନଙ୍କ କପଟ କଥା ବୁଝିପାରିଲା। କହିଲା, ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ। ଏକୁଟିଆ 1000 ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ଧରିଲା। ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ତାକୁ ଜବତ କରିବ କେମିତି? ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ସେ ନିରଳା ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। ସେଇଠିକି ଗଲାରୁ ତାର ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଖଡ଼ୁ କଣ୍ଠି ସବୁ ନାଇଲା, ପାଟ ଯଥା ପିନ୍ଧିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ଭଦଭଦଳିଆ ପର ସବୁ ଖଞ୍ଜିଲା। ଦିବ୍ୟ ବେଶଟିଏ ସାଜି ଉଚ୍ଚା ପଥରଟି ଉପରେ ବସି ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲା। ଏକେ ତ କନ୍ଦର୍ପ ଭଳିଆ ରୂପ, ତାପରେ ଏ ବେଶଭୂଷଣ ତାକୁ ଖାଇ ଗୋଡ଼ଉଥାଏ। ତାର ବଇଁଶୀ ସ୍ୱର ଭାରି ମଧୁର। ବାଛୁରୀ ଯାକ ଚରିବେ କ'ଣ, ଏକା ଲୟରେ କାନ ଡେରି ଠାକେ ଠାଲ୍ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲେ। ଯୋଗକୁ ସେଇଦିନ ଗଉଡ଼ ଘରର ଝିଅ ପାଟ ତା ମିତଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲା। ବଇଁଶୀ ସ୍ୱନ ଯେମିତି ତା କାନରେ ବାଜିଛି, ସେମିତି ତା ମନ ଉଚ୍ଚାଟ ହେଲା। କହିଲା, ମିତଣୀ, ଏତେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ବଇଁଶୀ କିଏ ବଜଉଛି? ଚାଲ ତ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ସେଇଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ପାଟ ବଇଁଶୀ ଶୁଣିବ କ'ଣ? ଯେମିତି ଏ ଟୋକାକୁ ଦେଖିଛି ସେମିତି ତା ମନ ଲାଖିଗଲା। ଲାଜ ସରମ ସବୁ ତେଜି ମିତକୁ କହିଲା, ମିତ, ଇଏ ତ ଆମରି ବାଛୁରୀ ଚରଉଛି, ଆମରି ଗୋଠିଆ ହବ ପରା। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୋଠିଆ ଆଣି ବାପ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ମିତ ହାତରେ ଖବର ଦେଲା, ଯା କହିବୁ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ଆପେ ଲାଜରେ ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ମିତ ତାର ହସି ହସି ଯାଇ କହିଲା, କୋଉ ଦେଶର ଯୁବକ ତମେ? ଆଜି ତମେ ଶଙ୍ଖଚିଲ ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲ କି? ତମକୁ ଆମ ମିତଣୀ ବରିଲେଣି। ରଙ୍କନିଧିର ଆନନ୍ଦ ଦେଖେ କିଏ। ହେଲେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା, ଯାଅ, ତମ ମିତଣୀକି କହିବ, ବାପ କୋଉ ଦେଶରୁ କୋଉ ଜାତିର କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧରି ଆଣିଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବରିବେ। ପାଟ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆପେ ଆପେ ଲାଜରେ ଜଳିଗଲା। ୟାକୁ ତାହେଲେ ସେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହି ଘଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ଇଏ କ'ଣ ସେଇ? ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଗଲା ପାଟ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଟ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସେ। 2 ଜଣ ଯାକ ରଙ୍ଗରସରେ ମାତନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ପାଟ ବାପାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏବେ କୋଉ ମୁହଁରେ ଭଲା କହିବ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି? ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ବଳେ କଥାଟା ଫୁଟିବାର ହେଲେ ବାପା ମୋତେ ଆପେ ବାହା ଦେବନି କି? ଦିନେ ଗଉଡ଼ ପିଲାମାନେ ବିଚାର କଲେ, 1000 ବାଛୁରୀକୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଚରେଇ ଆଣୁଛି, କାହିଁ ଦିନେ ତ ସେ ଦିଗଦାର ହଉନି। କ'ଣ ସେ ଟୋକା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କ'ଣ ଶିଖିଛି କି? ତା ପରଦିନ 2 ଜଣ ଗଉଡ଼ ଟୋକା ଛପି ଛପି ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱରରେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଠୁଳ କରେଇ ପଥର ଉପରେ ବସିଛି। ପାଖରେ ପାଟ ସାଙ୍ଗରେ ହାସ ପରିହାସ କରୁଛି। ମଲା ମଲା, ଯୋଉ ଫୁଲ ଲାଗି ଲାଗିଛି କଳି, ସେଇ ଫୁଲ ଆଣି ଦଉଛି ମାଳି। ଇଏ ବାପୁଡ଼ାଙ୍କର ଆଉ ଦେହ ସହେ କେମିତି? ସମସ୍ତେ ମିଳିକି ଉପାୟ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚିଲେ। ଗୋଟିଏ ଲଟାରେ ଭାରି ବାଘ ମାତିଥାଏ। କହିଲେ, ଭାଇ, ଆମେମାନେ ଏଥର ବାଛୁରୀ ଜଗୁଛୁ, ତମେ ମଇଁଷି ନେଇ
ଅମକ ଲଟା ଭିତରକୁ ଯାଅ, ସେଇଠି ବଢ଼ିଆ ଘାସ ହେଇଛି ମ। ଇଏ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା ସେ ଲଟାରେ ବାଘ ମାତିଛି ବୋଲି। ଧନୁଶରକୁ କାନ୍ଧରେ ଝୁଲେଇଲା, ହାତରେ ବଇଁଶୀ ଧରି ଦିଅଙ୍କ ନାଁ ସ୍ମରଣା କରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ବଣ ଭିତରେ 2000 ମଇଁଷି ଧରି ଗଛ ଉପରେ ବସି ସେମିତି ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲା। ମଇଁଷି ଗୁଡ଼ାକ ଆପେ ଆପେ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ କଣରୁ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ବାହାରି ଆସି ଗଛ ଉପରକୁ ଚିଇଁକି ଆସିଲା। ରଙ୍କନିଧି କ'ଣ କଲା ନା ତା 20 ବିଶା ଧନୁରେ ସର ଖଞ୍ଜି ମାରିଲା ଯେ ବାଘ ଏକା ସରକେ ନାରାୟଣ ପାଇଗଲା। ମହାଆନନ୍ଦରେ ସେଇଟାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ମଇଁଷି ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଗୌଡ଼ ଟୋକାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିକି କହିଲା, ଭାଇ ଆଜି ବଣରେ ଗୋଟେ ବାର୍ହା ମାରିଥିଲି, ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟ ଦିଶିଲାନି, ତାକୁ ମୁଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଛି। ଯାଅ ଭାର କରି ତାକୁ ବୋହି ଆଣିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଉଁସ କରି ଖାଇବା। ଗୌଡ଼ ଟୋକାମାନେ ମାଉଁସ ଲୋଭରେ ହେଣ୍ଡିଟାଏ ମାରି ଧାଇଁଲେ। ଏଣେ ରଙ୍କନିଧି ମୁରୁକି ହସ ଦଉଥାଏ, ଭାବୁଥାଏ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଅହନ୍ତା କଲେ ମୋର ରୁମଟାଏ ବି ତମେ ବଙ୍କା କରିପାରିବନି। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ପୁଅ, ଘିଅ ଖାଇ ଦୁଧରେ କୁଳି କରୁଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଗୋରୁ ଚରଉଛି। ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହୁଛି ସେ ଆକାଶ ଚାନ୍ଦକୁ ତ ମୁଁ ହାତରେ ପାଇସାରିଲିଣି। କାଲିକି ଆଗ ମୁଁ ଜୋଇଁ ହେଇସାରେ, ତାପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ଏଣେ ଟୋକାମାନେ ମାଉଁସ ଲୋଭରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ମହାବଳ ବାଘଟା ମରି ଶୋଇଛି। ଆରେ ଜିଅନ୍ତା ଦୂରର କଥା, ମଲା ବାଘକୁ ଦେଖିକି ବି ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ। ପୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ୟାକୁ ବଳରେ କି ବୁଦ୍ଧିରେ ପାରି ହବନି, କଳକାଇଦା କରିଆକୁ ମାରି ପକେଇବା। ରଙ୍କନିଧି ବାଘ ମାରିବା କଥା ଗୌଡ଼ ଶୁଣିଲା। ଯେତିକି ଖୁସି ହେଲା ତାଠୁ ମନେ ମନେ ଭାରି ଦୁଃଖ କଲା। ଆହା, ଏଡ଼େ ରୂପର ଗୁଣର ବରଟାକୁ ମୋ ଝିଅ ବରଣ କଲାନି। ହଁ, ତା କରମରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ସେଦିନ ଥାଏ ଗହ୍ମା ପୁନେଇ, ଗୌଡ଼ଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ। ସବୁ ଗୌଡ଼ମାନେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ାକୁ କହି ଏଥର ବଣଭୋଜି କରିବା। ରଙ୍କନିଧିକୁ ବିଷ ଦେଇ ସେଇ ବଣରେ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା। ମନ କଥା ମନରେ ଥାଏ। ଗାଈ ମଇଁଷିକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇ ବୁଢ଼ାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଡାଲି ଚାଉଳ ଘିଅ ଦୁଧ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଭାର କରି ବୋହି ନେଲେ। 3ଟା ଛେଳି ଆଗେ ଆଗେ ଚଳେଇ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଗୋଟେ ନିକାଞ୍ଚନ ନଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ୟାଙ୍କ ଛନ୍ଦ ୟାଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ। ରଙ୍କନିଧି ତ ନିର୍ମାୟା ପୁରୁଷ, ସେ ମହା ଖୁସିରେ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥାଏ। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସାରି ପତର ପକେଇ ଭାତ ବାଢ଼ିଲାରୁ ରଙ୍କନିଧି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲା। ଗୁଣ୍ଡାଏ କି 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ସେ ସେଇଠି ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୌଡ଼ ଟୋକାଯାକ ତାକୁ ସେଇଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଖାଇ ପିଇ ମହା ମୌଜରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଗଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ କଣ୍ଟା ଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, କିରେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଘରକୁ ଆସିଲ, ହେଲେ ରଙ୍କନିଧି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମକୁ ସେ କିଛି ନ କହି ତା ନିଜ ରାଇଜକୁ ପଳେଇଲା। ବୁଢ଼ା ବହେ ପସ୍ତେଇ ହେଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କେତେ ଦିନ ଆଉ ତକେଇଥାନ୍ତା। ଝିଅ ଉପରେ ରବେଇ ଖବେଇ ହେଇ ରହିଲା। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାଟ ମନ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଉଛି, ଖାଲି କୋହ ଉଠୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ରଙ୍କନିଧିର ମୁହଁ ତା ଆଖିରେ ଦିଶି ଯାଉଛି। ଭିତରେ ଭିତରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ରଙ୍କନିଧି ଆଉ ନାହିଁ। ତା ଘରକୁ ସେ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଗରୁ ତ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର ଅହନ୍ତା ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କ'ଣ ତା ମନ ଆଉ ମାନୁଛି? ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ରାତି ଅଧରେ ଲୁଚିକି ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇଲା। ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ, ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ରଣି ଫୁଲ ପରି ବିଞ୍ଚି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ସେ ବିକଳ ହେଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ରଙ୍କନିଧି ମରି ପଡ଼ିଛି। ଝର ପରି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ପୂଜିଲି, କ'ଣ ଶେଷକୁ ମୋତେ ଏଇ ଫଳ ଦେଲେ? ଏବେ ସିଏ ତ ମଲା, ଆଉ ଇଏ ପୋଡ଼ା ପ୍ରାଣ ଥାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ବାଘ ଭାଲୁ ଯିଏ ଖାଇବ ଖାଉ, ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିବିନି, କିଏ ମୁର୍ଦାର ଛାଡ଼ି ପାଦେ ବି କୁଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚିବିନି। ନିଜ କୋଳରେ ମୁର୍ଦାରକୁ ଧରି ବସିଥାଏ। 2 ଦିନ 2 ରାତି ପାହିଲାଣି। ଏଣେ ଗୌଡ଼ ଘରେ ଖୋଜାଗୋଳା ଚାଲିଥାଏ। କିଏ କହୁଥାଏ, ବୁଢ଼ା ଆଜି ଯାଏ ଝିଅଟାକୁ ଅଭିଆଡ଼ି ରଖିଲା ଯେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମଲା। ଆଉ କିଏ କହୁଛି, ଝିଅଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା। ଚୋରମା ଲାଜରେ କାନ୍ଦେନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ ଦୁଆର କିଳି କାନ୍ଦେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ ଯାକ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି। କାହାକୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାପରେ ସାହି ଭାଇରେ ଅପନିନ୍ଦା, କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଣେ 3 ଦିନ କାଳ ନିଶା ରାତିରେ ପାଟ ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତା କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଗଛପତ୍ରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ବାଘ ଭାଲୁ ସାପ ବେଙ୍ଗ କିଏ ଅବା ଏ ପରମ ସତୀକୁ ଖାଇବ? ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତମେ ଏଡ଼ିକି ନିଷ୍ଠୁର। 3 ଦିନ କାଳ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଦେହ କଣ୍ଟା ହେଲାଣି।
पत्थर भी से कांदणारे तरली जीव। ईश्वर कहिले ओहो तमे रुह म आउ किछि दिन जाऊ। पार्वती कहिले ना आजी ताकू बर नदेले मु पादे आगू जीविनी। एबे ईश्वर पार्वती तलकू ओह्लैले। फूल पाणी करी मुठाई छिंचिदेले जे रंकनिधि आखि मଳି मଳି उठिला। बण जंगल निशा गर्जुची कुआ कोइली शब्द नाही। सेठी रंकनिधि पाटकू पाई काबा ହେଇଗଲା। बुझु बुझु सबु खबर बुझिनेला। सकाळ हेलारू रंकनिधि कहिला अच्छा हौ तमे घरकू जाओ मु गोठकू जाउची। पाट कहिला बहु कष्टरे मु उषुना धान को गजा करिची आउ तमକୁ से कंसेई मेळकू छाड़ीदेवी। रंकनिधि एका जिद कला। बइंसी फुंकी फुंकी जाई गोठरे पहुंचिला। समस्ते याकू देखि काबा काठ ହେଇଗଲେ। मल्ला मनीष केमिति बंचिला प्रमाद गणिले। गौड़ बुढ़ा सबु समाचार शुणिला। आदर झील जुई की पाछोटी नेला। दिन लग्न देखि बाहाघर कला। खीरी पिठारे गाँ भसईदेला। लोक माने सबु धन्य धन्य कहिले। नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी दुई ठकंक कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। पूर्व और पश्चिम रे अवस्थित दुईटी सहर मध्यरे जोगाजोग सकाशे लंबी जाइथिला गोटे रास्ता। पश्चिमरु पूर्व अभिमुखे जाउथिबा युवकटीए क्लांत हेई गछटीए तले निज बोझ थई विश्राम करुथाए। एतिकी बेले पूर्वरु पश्चिम अभिमुखे जाउथिबा जणे युवक सीए भी सेई गछ छाई तले ता बोझकु रखी बसी पड़िला। दुहे परस्पर को चिन्हि नथिले किंतु प्रथम जनक द्वितीय जनकु कहिला भाई आजिकाली मो भली छोटिया मोटिया बेपारी मानक पई किछि भलो देखा जाउनी। मु काजू बादाम बिक्री करे किंतु मासे हेला दाम एत्ते कमी जाइछि जे बिक्री पटारे आउ लाभ किछि मिलुनी। आर युवक जनक कहिला हाँ ठीक कथा भाई मो अवस्था भी सेमिति। ये खजुरी कोली को नहीं मोर व्यवसाय हेले केही जणे भी उपयुक्त मूल्य दबाकू नाराज। एतक कही द्वितीय युवक पुणी कहिला हाँ हाँ मोर मने पड़ला मो सहर रे मोर जन पड़ोसींकर छोटिया दुकानटीए अछि। से काजू बादाम पाइले भारी खुशी हब। तमे मते तम बोझटी देई दियो आ मो खजुरी तक ता बदले तमे नहीं जीवो। हुए तो तम सहर रे यार भलो चाहिदा थिबो। प्रस्तावटी मंद नुह बोली कहिला प्रथम युवक। दुहे परस्परर बोझकू अदल बदल करने संगे संगे निज निजर नाँ भी प्रकाश कले। प्रथम युवकर नाँ मारू आउ द्वितीय युवकर नाम होची राजू। मारू किछि बाट जाई कौतूहली हेई बोझटी को खोलिला। अरे ये कौन या भितर तो खाली माटी गोड़ी भर्ती ହେଇଛି। से राजू राजू बोली पाटी करी विपरीत दिगरे दौड़िला। ताकू अधिक बाट जीवाकू पड़िनी। से पटरू भी राजू दौड़ी दौड़िकी आसुथिला। से मारू पाखुरु पाइथिबा बोझटी रे रहिथिला समान परिमाण रे माटी गोड़ी। केही काहारी ऊपर रागिबार प्रश्न नथिला। उभय हसिले। अरे बाह आम दी जनकर तो स्वभाव चरित्र एक प्रकार। एणिकी आमे सांग होई व्यवसाय कले सफलता आसी बळे बळे आम पाखरे पहुंचीबो। राजू मंतव्य देला। आउ मारू कहिला एकदम ठीक कथा कहिच। मु भी सेई कथा कहिबाकू जाउथिली जहा तमे मो पाटरू छड़ेई नै कहिल। खाली आमर स्वभाव चरित्र नुह आम चिंताधारार भी रहिछि चमत्कार सामंजस्य। एथर दी जण जाक जाई नुआ सहर रे गोटे घर भड़ा नेले। किछि दिन पर दिने सकाळे राजू गोटे ठेला गाड़ी रे मारू को से गाड़ी रे पकेई रखी कांदी कांदी पाटी करी कहूथाए हाय रे आमे सहर को आसीथिलु कामदाम करी जीवन यापन करिबु हेले एठाकार जलवायु एते खराब जे मो भाईटी मरीगला। मु यार शेष कृत्य करिबि केमिति। मोर तो किछि भी संबल नाही। लोक माने राजूर दुख सही न पारी किछि किछि दउथांती पैसा। से राजांको प्रासाद आग देई गला बेले छात उपरे राजा पदचारणा करुथिले। राजूर आर्तनाद शुणी सांगे सांगे टंका थळीटी ता पाखकू पठेई देले एवं तांको कटुआळकू निर्देश देले तमे केते जण लोक नै ता सहित जाओ ता भाई को यथाविधि सत्कार करिवो। बिचराटी आम सहरर जलवायु को सही न पारी मरीगला। राजांको लोके राजू को हटेई देई गाड़ी ठेली ठेली श्मशान पाखकू नहीं गले। विधि अनुसार गाड़ी को गोटे गछ तले रखी सेमाने नईरे डुब दबाकू गले। तत्क्षणात राजू मारू को उठेई नहीं सांगे सांगे दुहे पळेई गले। सांगे सांगे दुहे पळेई गले। खूब गुड़ाए रोजगार भी होइथिला। एणे नदीरू गाधेई आसी राजांको कर्मचारी माने जेते बेले देखिले गाड़ीरू सबटी कुआडे अंतर्ध्यान हो जाइछि सेमाने अबाक हो गले। हुए तो शब उपरे कौनसी अदृश्य शक्ति सवार हवा फल से खटियारू उठी पलि जाइछि नहले पाख बणरू कौनसी भयंकर जानवर आसी ताको टाणी नहीं खाई देइछि। जा हेले भी राजांको कानरे कथा पड़िले आमको से निश्चय दंड देबे।
एणु से किछि काहाकू न कही चुपचाप फेरीगले। से अलौकिक घटना विषय आउ केही जानी पारलेनी किछि। मारू आउ राजू ता परदिन सेमानंकर निज बसा छाड़ी अदूरवर्ती अन्य एक सहर रे जाई आश्रय नेले। मृत्यु अभिनयरू तांकर बेस किछि लाभ होइथिला। अतएव एथर राजू ही मृतर भूमिका ग्रहण कला। आउ मारू ताकू ठेला गाड़ी रे सहर तमाम बुलेइला। किंतु सेमानकू मालूम नथिला जे से सहरर बासिंदा माने सेमानंक धर्ममत अनुसारे मृतदेह को नहीं एक पर्वत गुंफा भितर थोई दियंती। आउ सागुणा बिलुआ माने सबको आहार करंती। मृतदेहर दायित्व नियंती एक स्वेच्छासेवक बाहिनी। आउ सेई बाहिनी मारू हाथरू ठेला गाड़ी नहीं पर्वत गुंफा अभिमुखे गले। आउ यथास्थान रे राजू को गोटे पत्थर उपरे सुआई देई सेमानंक विधि अनुसार किछि मंत्रपाठ करी चलीगले। मारू अल्प दूर रे गुंफाटे भितरे अपेक्षा करिथाए। आय तो कहीं किछि हेलानी। हाँ न हो समस्त अदृश्य होगला परे से राजू को धरी बसाकू पळेइबो। एणु से गोटे निवृत्त स्थान रे लुचि बसी थाए। अंधकार घोटी आसुथाए। अल्प समय परे सेठी आसी पहुंचिले दले डाकू। सेमाने साथी रे आनी थांती पूर्व रातिर केतेक लुंठित धन आउ खाद्यपेय भी। खियापिया परे धनरत्न निज निज भितरे बंटा बंटी हबो। तेबे सेदिन रातिरे भी सेमाने आउ एक प्रतिद्वंदी डाकू दल सह मुकाबिला करिबा कथा। डाकू सरदार ता तरबारीटी बाहर करी कहिला, अनेक दिनरू ए गोटाक व्यवहार करिबा दरकार पड़नथिला, आज पड़ी पारे। ए कथा सुनी जणे डाकू कहिला, सरदार एठी गोटे शव पड़िछि। तमे प्रथमे यारी उपरे से तरबारी चालना करी तरबारीर धार परीक्षा करेई नियंतु। डाकू सरदार कहिला, हाँ तमे ठीक कहिछ, ता ही करिबा। एतिकी कही डाकू सरदार जेमिति ता तरबारी को उंचेइछि राजू छाड़िला गोटे भीषण चित्कार। तत्क्षणात से गुंफा भितर लुचि बसिथिबा मारू मध्य गोटे बिकट कुहाट छाड़िला। रक्षा कर बोली कही डाकू माने उठी पड़ी धाई पळेइले। भूत भूत पिशाच पिशाच बोली कही निज जीवन नहीं जीए जुआड़े पारले पळेई गले। काल विलंब न करी राजू आउ मारू डाकू माने छाड़ी पळेई जाइथिबा धन को गोटे बुकचा कले। आउ सेमाने जो खाइबा आनिथिले ताकू ए दी जण चटापट खाई देई धनरत्न सह सेठारू मारिले चंपट। बसारे पहुंची बुकुचा खोली सेमाने जहा देखिले सेथिरे आनंद आउ विस्मय रे राति सारा काहारी को निद आसिलानी। मारू कहिला, अरे राजू भाग्य बल रे आमको जहा मिलिला सेथिरे आमे बेस बड़ धरणर व्यवसायटे करि परिबा। एमिति अनिश्चित भावरे आज जनकू काली आउ जनकू ठकी ढोके पी दंडे जीवा रीति रे काईकि आउ एमिति जीवन बितेइबा। आमे एई टंकार व्यवसाय वाणिज्य करी खूब बड़ लोक हेई ना न कमेइबा काईकि। राजू कहिला, बुझिलु मारू, हाँ मु भी सेई कथा चिंता करुथिली। ताहले एबे चाल आमे आम निज सहर को फेरी जिबा आउ भद्र भावरे जीवन यापन करिबा।